Tweed. This one in pink. Cotton stretch to, mga madam. Cotton stretch. Medium, semi-large. Code pink. 50 pesos. Pink, 50 pesos. Cotton stretch, mga auntie. Next, mga mami, ang ganda nito. Okay, type ko to. Very social. Parang Victoria, mga madam. Ang ganda. I swear. Social, maganda. Size nito is medium. Pwede to sa small. Maganda ang sleeves nito. Lantern. Basta maganda siya. Code black. 100 pesos. Small, semi-med. Small med. Black 100. Ma'am Tishan, 20 yours. So, kayo nalaglag siya. Next, mga mami, this one is tweed. Tweed ang paligid niya. Garter to sa likod, mga madam. Garter sa likod. Lahat ng details niya, tweed, detailed, parang naka-embossed siya. Garter sleeves, garter sa likod, may tali. Small med, good tweed. 50 pesos. Small med, good tweed, 50 pesos. Black, Ma'am Talia. Yours na to, Ma'am Talia. Ganda to sa shawl. Eto, mga mami, hindi ko talaga maintindihan tong dress na to. Okay, napakapangit ng combination. Bibigay ko na lang ng libre. Size small, semi-med, baka merong may gusto. Small, semi-med, code gusto. Free mind. Sa'yo na lang, ate. Hindi ko talaga maintindihan yung color combination nito. Tweed. Ma'am Queen, Cortez, yours na tweed. I swear. Sa'yo na lang. Ang weird niya, may animal print siya. Tapos meron siyang something. Ma'am Dijam, yours na. Hindi talaga siya mag-gets. Next, mga mami, another social dress. Ang ganda nito. Mga madam, para kayong naka-luxury dress. The skirt is pleated, mga madam. This one is burgundy and brown combination. Burgundy and brown. Mayamang-mayaman kate. Charot lang. Small med, code luxury. Code luxury, 100 pesos. Luxury. Next, mga mami, this one pan church. Pero social pa rin. Hoy, uso ang plate ngayon. Okay, ayan siya. Okay. Pwede to medium hanggang size large. Code Simba. Code Simba, 50 pesos. 28 to 32 Simba, 50. Luxury. Ma'am Ann, Gole. Yours na, Ma'am Ann. Next, mga mami, ito, wala lang to. Dyan lang. Sa tabi-tabi. Size small, semi-med. Code Terno, 50 pesos. Small, semi-med, Terno, 50 pesos. Garter ang waist, mga mami. Cotton ang ibabaw. Stretchy. Code Terno. 50 million. Tess Rivera. Ma'am Tess, yours na. Gusto yung anak ko. Para na naman may kaaway. Erno. Ma'am Kitty. Yours na, Ma'am Kitty. Hold on po. Ito, mga mami, hindi ko ito nalagay. So, show din to. Okay, fabric is chiffon. Fabric is chiffon. Ganda ng color combination nito. Pink and cream. Pleated skirt, mga mami, garter waist. Pleated skirt, garter waist. This one is large size. Code is large, 100 pesos, size large. Large, 100 pesos. Next, mga mami, kung malalaki, eto, may sariling buhay. Meron siyang sariling line. Short dress lang siya, mga mami, walang bewang.
Feeling ko lang XL to. XL nga siya. Wait lang. Okay. XL. Kahit anong XL ka ate, it's pleated. Pleated. Pleated siya. Even the sleeves, it's pleated. Basta XL ka. Okay, ayan siya. Ganda. Good, maganda. Kahit pregnant, pwede dito. 100 pesos. Ma'am Sheila May, Mariano, yours na Ma'am Sheila. Good, maganda. Next mga mami, 10 years na to. This one, office top talaga to. Office top. Medium, semi-large. Garter ang waist mga mami, may tali. You have pocket both sides. Code Soldier, 100 pesos. Code Soldier, 100 pesos. Maganda, Ma'am Anvi, yours na. Okay, gulo-gulo the hair. Okay. This one, sobrang laki. Baka meron kayong kamag-anak na ganitong kalaki. Okay, formal dress in black. Formal dress in black. 38XL po. Code 38, 50 pesos. 38XL, 38, 50 pesos. Ang laki niya mga mi. Next mga mami, this one, it's a simple church dress. Uy, maganda rin to. Ang ganda po ng tela niya. Okay, it's in color green. Button down mga mami, meron siyang accent ng polka, which is nice. Nag-complement naman. Nag-complement. Medium, semi-large, code green, 50 pesos. 28 to 30, code green, 50 pesos. Next mga mami, ang ganda nito mga madam. This one is very classy. Classy. It's black and white. Meron siyang white pleated interval. Sa interval ng black. White, black, white, black. Something like that. Okay, may waist. Pwedeng pang formal. Pwedeng pang formal. And the fabric is very stretchy. 28 to 30. Good. Black, white, 100 pesos. Black, white, 100 pesos, 28 to 30. Ma'am Tess, Rivera, yours na Ma'am Tess. Ma'am Queen, Cortez, ganda nito. Social, yours na Ma'am Queen. Next mga mami. This one, size medium to large to overlap to mga madam. Sinuot ko na to. Okay, pinlex ko na. Galing 152. Ulitin natin. Ulitin natin. Medium lang ata to. Semi-large. Kayo na magbuto-butones ha. Basta wrap around siya. Wrap around. Medium, semi-large, good. Ikot. Good, ikot. 100 pesos. Next mga mami, himayin nyo na to. Diyos ko, sobrang presko na ito. Chalis to. Chalis, medium to large. Good, chalis. 50 pesos, medium to large. Medium to large, code Chalis 50. Chalisan. Si ate girl. Next mga madam, this one. Okay, it's a simple church dress. Color white and yellow. Naka-embroid mga mommy. Garter ang sleeves. Smacking sa likod, may support. Garter din ang waist niya sa likod. Baby girl ka dito. Baby girl ka. 28 to 30. Good. Babae. 100 pesos.
Babae, 100 pesos, 28 to 30. Tess Rivera. Ma'am Tess, yours na po. Next mga mami, office dress to, mga kumari kong social. Okay, doll shoes lang ang kapares nyo dito. Which is nice, ang ganda. Mayaman ka lang. Okay, small med code, mayaman 50. Straight dress. Small med, mayaman 50.